Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, welcome back to my YouTube channel. Now we will learn together about application letter and curriculum vitae. This is for material class 12 of Penerbangan Vocational High School. Okay, before we start our lesson today, please do praying together, and I hope you can get all best learning today. Pray together, start. Finish. Thank you. Okay, class. Today, I would like to give you explanation about this material. We will learn about curriculum vitae and CV, or application letter and CV. Sorry. Okay. First, we will learn about kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilan yang kita pelajari di sini. Ada di KD 3.28 di pengetahuan, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaan. Jadi kalian menganalisis dan memahami dan menganalisis tentang materi ini. Kemudian di keterampilan kalian akan diminta untuk, atau di sini KD-nya itu 4.28, menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks. Goals of learning-nya apa sih? Tadi ya yang sudah kita sampaikan. Knowledge dan skill-nya itu apa sih? Bahwa siswa mampu menganalisis. Itu untuk knowledge-nya. Kalau untuk untuk skill-nya, siswa terampil. Kalian terampil dalam menyusun teks khusus surat lamaran pekerjaan. Ini goals-nya atau tujuan pembelajaran kita. Now we start to learn what is application letter. Application letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience and elaborate your qualification. Nah, a letter of application typically provides detailed information on why are you qualified for the job you are applying for. Di sini juga application letter itu effective applications letter explain the reason for your interest in the specific organization and identify your most relevant skill or experience. Jadi kalau misalnya kita menulis application letter atau surat lamaran pekerjaan itu kalau bisa ini tetap sesuai atau relevan dengan kemampuan dan juga pengalaman, sehingga apa yang kalian lakukan nanti akan relevan atau sesuai. What is the purpose of application letter? The purpose are let the employer know what the position you are applying for. Ya, ini akan membuat para pelamar mengetahui posisi apa yang dicari. Make employer know the background before he or she selects you for an interview. Jadi harus tahu nih background sebelum kalian itu memasuki interview, sehingga ini sudah memiliki atau memahami mendalam. Next, the generic structure of application letter. Ada applicant's address atau alamat dari si pelamar, date, write in the following order. Ini ada nanti name of company leader, company leadership position, company name, company address. Ada juga bagian itu ada call or greeting recipients. Itu kayak kalian menyapa gitu ya, menyapa atau sapaan formal, secara formal dalam surat lamarannya. Dear Mr. bla 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 or Mrs. bla bla bla, if you know the name.
Ya, kalau tahu silakan langsung disebut. Or kalau kalian nggak tahu namanya, langsung aja dear, sir or madam, itu nggak apa-apa. Next, title of letter. The next one is first paragraph. Kalau di first paragraph biasanya itu ada reiterate your intentions and explain how you know the vacancy. Kemudian the second one is write down the position you want and why. Silakan kalian tulis posisi apa yang kalian mau dan kenapa alasannya. Mungkin sesuai dengan pendidikan, sudah memiliki background, pengalaman dan sebagainya. Silakan ditulis di situ. Content. State your educational history and experience relevant to the job. Jadi di sini nanti kalau di kontennya, kalau bisa kalian menuliskan riwayat pendidikan dan juga experience atau pengalaman kerja kalian yang related atau sesuai atau relevan dengan job atau pekerjaan yang kalian mau lamar. The last paragraph show that you are really hope to be called to attend an interview session. Di paragraf terakhir itu tunjukkan bahwa kalian ini ingin dipanggil atau intinya kalian ingin mendapatkan kesempatan untuk datang atau hadir dalam sesi interview. Itu penting banget karena dari situ nanti the company know seberapa sih keseriusan kalian untuk melamar pekerjaan. Jadi tolong benar-benar ditulis di situ. I really hope you can call me to have interview session, kayak gitu, like that. And then closing. Biasanya di closing itu gunakan your sincerely or your faithfully as a closing. Kemudian write your name and affix a signature. Kasih nama kalian dan jangan lupa kasih tanda tangan. Nah, attachment is in the form of CV, photocopies or of certificates and letters required. Itu di situ nanti kalau attachment ini nanti jangan lupa ada fotokopi sertifikat, terus kemudian surat-surat keterangan atau surat-surat pendukung kalian jangan lupa disertakan. Nah, this one is the example of application letter based on your student worksheet. Ini mem ambil dari student worksheet atau LKS kalian, sehingga kalian juga saling mengerti itu di dalam LKS kan ada apa aja, karena kan belum bisa ke sekolah untuk melihat buku-buku yang kalian dapatkan. Jadi ambilkan dari situ biar kalian juga bisa learn from home dan tahu juga apa yang sudah kalian dapat. Gitu. This one is the example of application letter. Silakan read the text carefully and answer the question. Okay. Before that, I give you 1 minute to 1 minute to read this text. Don't forget to analyze who is the sender, who is the receiver, who is the name of the leadership, what position the applicant want. Silakan dicek di situ. Kemudian what is the background of study of the applicant. Background pendidikan yang ngelamar nih apa, silakan dicek. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan. Terus kemudian kira-kira what position he want, kayak gitu. Jadi posisi apa yang dia mau. Mungkin bisa juga dicek sehingga saat menjawab pertanyaan kalian bisa memahami ini dengan benar, ya. Don't forget to write down your ability and your skill inside of your application letter, because that's very important to company know your qualification, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan data-data lengkap tentang kalian, apapun itu silakan disertakan. Okay? Yeah. Let's start to answer the question. Who is Mr. William Chan? Mr. William Chan is a personal manager of Wong and Lim Consulting. Good. Next. What is Wilfred looking for? Nyari apa sih Wilfred? Nah, Wilfred is looking for the post of management trainee.
Oke. What is Wilford work experience? Wilford has experience at Lucky Star Garment Manufacturing Limited. Next, where was Wilford graduated from? He was graduated from Hong Kong Polytechnic University. The last, why working for Wong and Lim Consulting appeals to Wilford? Because it has a good reputation and it provides excellent training and produces a high quality service. Tentu kalau kalian ingin masuk ke satu company itu pasti kalian punya reason tersendiri, alasan tersendiri. Kenapa sih? Ada apa sih? Bagaimana sih? Entah itu tentang reputasi atau ratingnya atau kemampuannya atau tentang mungkin kesejahteraannya, bisa saja. Oke, this is your task. Ini tugas kalian yang pertama. Do this instruction. Read a text from the next slide. Ya. Jadi silakan baca slide di selanjutnya. Answer the question number 1 up to 5 on your textbook. Nanti jawab pertanyaannya 1 nomor 5 itu di textbook. Kemudian take a picture and upload your text on our virtual classroom. Ya, ini yang pertama, you have to upload your answer to our virtual classroom. Good luck and happy learning. Nah, ini pertanyaannya. Ini bacaannya, the application letter. Ini juga I take it from your student worksheet dari LKS kalian, biar kalian juga tahu ini LKS kalian. Ya, and this is the question. Sorry. They are your question. Do it number 5 up to number 1 up to number 5. You can pause and then you can do this material. Sorry, do this task. Okay? Ini tugas pertama. Next. Ini nanti format application letter. Ini mem hanya menegaskan aja lagi. Ini ada format application letter, di mana format application letter itu ada yang pertama adalah opening paragraph. Ini bisa kalian pelajari lagi. Yang kedua itu second paragraphnya nanti berisi tentang, kita mulai yang pertama, opening paragraph is an introduction. Ya, dia merupakan pembukaan ya, awalan. Second paragraph, this is section for the job application cover letter can be used to explain why you are applying, detailing what particular experience, skills, or reason you have that will make you suitable for the job. And then the third paragraph, this paragraph can be used to explain why you would be particular value to the company and give them a reason for taking your application further. The last closing paragraph. This section can be used to state when you will be available to be contacted and interviewed, detailing any times when you may not be available. As part of the standard letter format, your address should be at the top right-hand corner of the letter. It may also be necessary to include a relevant telephone number here. This format for a job application cover letters is only one suggestion. It can be formatted as required according to the particular situation. Nah, ini formatnya. Nah, this is your second job. The second job is make an application letter based on the job vacancy on this site. Jadi ini adalah job vacancy atau lowongan pekerjaan yang bisa kalian gunakan atau yang harus kalian gunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. You can choose to be a mechanical engineer, sales division, or electrical engineer, or instrumentation engineer. Choose one of them. Okay? And then you have to write down your application letter by using your handwriting. Silakan menggunakan tulisan tangan, ya, tulisan tangan untuk menulis surat lamaran pekerjaan kalian, sehingga mem bisa tahu bagaimana nanti tulisan atau pekerjaan kalian.
secara langsung ya, bukan di print out, but you have to write down by yourself. Harus tulis tangan sendiri. Mau Latin atau tegak bersambung atau biasa mem, terserah kalian. Bagus tegak bersambung silakan, tidak masalah. Kalau kalian mau biasa, tulisan biasa ya monggo aja, nggak ada masalah. Yang penting kalian menulis pakai tangan, bukan di print out. The next one is you have to upload the task. Upload your task by taking all instruction and link on the virtual classroom. Jadi silakan lihat nanti di classroomnya adakah link yang harus kalian masukkan, nanti cek di situ. Nanti akan mem share di kelas. Kalian harus uploadnya di mana. Oke? Yang jelas untuk membuat kalian enjoy, mem akan tunjukkan bahwa ini loh pekerjaan kalian, supaya apa? Kalian lebih enjoy, lebih confident. That means that you can do it. Kalian tuh bisa gitu. And then the last ya, good luck, enjoy your class. Ya, ini yang tugas kedua itu, you have to make your application data. Waktunya berapa lama, mem? Yang jelas 3 hari dari sekarang. Ya, tidak hari ini juga. Kasihan nanti kalau hari ini. This one is curriculum vitae. What is curriculum vitae? Curriculum vitae is a short written description of your education, qualification, previous jobs, and sometimes also your personal interest that you send to an employer when you are trying to get a job. Kemudian, a written description of the previous work of someone who is looking for a job at a college or university. Jadi situ tuh dalam CV itu kalau bisa semua isinya tuh tentang apa yang menjadi ya dirimu, tentang deskripsi kalian, pendidikanmu, materinya, background kalian, pendidikan sebelumnya, pekerjaan sebelumnya, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian di situ nanti kalian akan mendapati hal baru. Nah, ini loh contohnya. Ini contohnya. Ya. This is the example of curriculum vitae. Ini contoh dari curriculum vitae tersebut. Nah, okay. You want to make it with this what I mean, example is okay. Kalau mau sampai dengan example ini pun tidak ada masalah. Ma'am, I want to make a difference, nggak masalah. I want to add some item. Saya mau tambahin beberapa item yang penting, nggak masalah. Yang penting ma'am selalu mengingatkan jangan lupa foto kalian sertakan di sini, dan jangan lupa menyertakan data keluarga. Why? Sekali lagi kenapa? That's very important, because if there is something happen to you dalam dunia ini pekerjaan, kalian itu akan, atau orang tua kalian akan dihubungi, dan di situ nanti orang-orang yang paling berperan adalah keluarga, yaitu orang tua, adik, kakak, seperti itu. Jadi jangan lupa menyertakan juga nomor HP. Kalau bisa jangan cuma satu. Orang tua misalnya ada 2, sertakan 2. Ada kakak, ada adik, sertakan juga, nggak masalah. Jadi your complete data. Memang CV itu ya apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi data kita secara lengkap. So don't forget to write down it completely. This one is the example too. Memika ambilnya dari contoh ya, ada dari lowongan.com. Okay, this is just the example. And then your exercise is this one. Make your own CV. Buatlah CV kalian sendiri based on the example. Bisa berdasar contoh. And then you can explore or add some important items. Kalian bisa explore atau menambah sendiri dari item-item yang sudah ada. Kalian tambahin lagi boleh, sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, mem saya punya beberapa sertifikat, boleh. Mem saya juga punya informal education. Informal education tuh kayak les-les pendidikan di luar, kayak mungkin les komputer, les bahasa Inggris, mungkin les piano dan sebagainya, atau les renang. Silahkan disertakan. That is support your job. Ya, yang itu support ke job. Tapi kalau misalnya itu memang ingin kalian sertakan informal educationnya, nggak ada masalah, silahkan, asal itu ada sertifikat atau surat keterangannya.
and then submit your task on the virtual classroom. On the link will be available there. Submitnya itu di linknya di kelas virtual akan Mimi share di sana. Besar kemungkinan ini you have to upload it to the Facebook link because I want one name or one student upload one application letter and also curriculum vitae. Jadi langsung satu link nanti sudah 2 file ya. Good luck student and happy learning. I hope you enjoy this material. Ma'am, what about the deadline? Deadline-nya kapan, ma'am? Gimana, ma'am, ini deadline-nya? Oke, deadline. Ini hari Rabu. Saya rasa Sabtu cukup ya, nanti ma'am akan rubah waktunya. Ini hari Rabu, Sabtu tuh insya Allah cukup untuk kalian bisa finish all the exercise well. Okay? If there something question, you can ask me on our virtual classroom or at my WhatsApp number. Feel free to contact me to ask me a question about our material. Okay? Thank you very much for your attention today. Happy learning and enjoy your day, and always stay safe, stay healthy, and then always have a good or positive thinking, and then always make amazing thing for your future. Thank you very much. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.